Hi guys, good morning sa inyong lahat. So ngayon guys is araw ng Biyernes. So di po natin ngayon guys. So try po natin mamingwit guys sa Asray. So see you po guys. Yan si Habi. Good morning. So yan guys, dadaan muna tayo ng fish market para bumili ng pamain. Kasi wala tayong pamain guys. So ayan guys, taglamig na. May mga pugs na. Guys, malapit na tayo sa fish market. Bili tayo ng pamain. Guys, dito tayo sa fish market. Guys, so pamain. How much is it? Big one like this one. Big one. Brother, how much is it? Yes. एक दिन आ गया. Huh? One Dinar daw. dinar, okay? Okay. One bidding. So that हो दिया. That okay? One bidding. Okay? One minute. So ayan guys, nakapamili na tayo ng pamain.
Yan na guys yung kumain natin. Anong bridge yan ha? Vina Salman Beach. Vina Salman. Yung bridge naman na yan. Anong bridge yan? Yan guys, nandito na tayo sa bridge. So, may mga pasabing din, no? Ayan. Baklad, masabi. Baklad. Pasabing yung tawag sa amin. Yan, may mga bangka. So, dito na tayo, guys.
Hmm? Dito guys, sa Asri pala to beach. Pwede kang maligo, meron din panlawan dyan, no? Mulot ka ng puso. Dito guys, ang Asri Beach. Yan. Next time guys, try natin ditong almusal. Ayan. Yan na si Happy. Saan? Yun na si Happy guys. Maya na tayo pupunta sa kanya kung may mahuli at mahirap ang daan. So, yan guys, oh. Ang sarap maligo. Ang linaw ng tubig. Ayan. Yan guys, andun lang si Happy, oh. Mababaw siya guys, kaya ano yan. Pero pwedeng maligo keso sa may gawiron malalim. Yan guys, oh, linaw ng tubig. Wow. Hindi nakadala guys ang pampaligo, sayang. Linaw ng tubig. Yan si Happy guys. Ayun guys, so may ibon.
naghahanap ng pagkain. Come, come. So, yan guys. Nandito tayo sa Asri Beach. Yan. Yan guys, nakakasilaw. Guys, ayun si Habi oh. Namimingwit. Yan guys, may mga cottage din yan guys. Oh. Yan. Saka maganda dito guys, dun guys may mga bilihan ng mga pagkain kung wala kayong baon. Yan. Yan. Dun guys, sa may parkingan ng sasakyan. May bilihan dun ng mga pagkain. Yan guys, so may mga naliligo din. Low tide pa guys, kaya yan. Pero kahit low tide, pwede ka maligo kasi may part na malalim. Yan, may makabayan din tayo dun. Yan guys, try natin puntahan si Habi. Kung makapunta tayo dun. Mahirap kasi yung daan. Yan guys, sarap maligo. Yan guys, maganda rin dito guys kasi yan doon maraming mga puno. Yan guys, po tayo dito guys. Yan guys, oh, may nahuli na si Habi yan. Wow. Yan guys. Okay. Lapitan natin siya guys. Oop, dahan-dahan tayo guys. At medyo masakit pa yung ating paa.
Hirap pala guys ng matapilok. Matagal gumaling. Uy, 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 uy. Madagdagan guys yung ating tapilok dito. Huwag naman sana. Uy. Habi. May nakuha ka na. Oh my gosh. Hirap ng daan, no? So yan guys, mayroon nang naliligo guys, oh. Diyan guys, diyan tayo dumaan, oh. Mahirap dumaan diyan, madulas. Yan naman na kayo. Kuha si brother. Yan guys, yan. May nahuli si Habi. Yan. Yan oh, yan oh. Yan. Kiss on, kiss on. Yan guys, oh, laki. Yan. Doon han sa ano, medyo malalim. Kasi pag malapit ano, takot pa silang lumapit kasi medyo mababaw pa. Yan guys, lumusong si Habi at sumabit yung kanyang pamingwit. Malalim pala dyan. Yan guys, nabasa na si Habi. Ha? Dami?
Pero hindi nakikita, no? Ha? Kuha tayo. Wala. Kuha tayo. Sana pala nagdala tayo ng damit. Tamang-tama palalim na. Safi? Brother? Safi? May nahuli siyang barangan guys, oh. Si brother, barangin, barangin. Wow, masarap yan. Oh. Video, video. Oh, video. Yeah, Safi. Wow. Yan, may nakuha si brother. Yeah, nice one. Yeah. Okay. Dadawi na yung mga yan, Han, kasi palalim na. Yan guys, may nahuli naman si Habi. Yan. Yan siya guys, oh. Mga puting mga isda. Hindi ko alam guys kung anong isda yan. Nakarami na yata si brother, ah. Brother, may barangan. May danggit na nakuha. No. Yan guys, maraming bato kaya nasasabit. Doon sa pwesto ni brother, medyo malalim, ano?
Yan guys, may mga naliligo. Yan, sarap sana maligo guys. Next time, magdala tayo ng damit. Sumabit? So, yan guys, oh. Honey. Nakarami na yata si brother dyan sa likod mo. Yan guys, medyo umiinit na. हम किधर है आसरी हाँ आसरी आश्रय ना ऑपरेटर ऑपरेटर हम किधर है किधर है आसरी ऑपरेटर बोलता प्लास्टिक पेंटिंग हाँ प्लास्टिक पेंटिंग या प्रमोटर का अच्छा मेरी पिक्चर ऑपरेटर अभी चलते हैं Yan guys, oh. May bangka. Ha? Ano yan? Manghuli? Yan, si brother. May nahuli na naman, oh. Yeah. Yan guys, oh, may bangka. Ha? Binigyan ng isda. Yan na guys yung bangka. Oh. binigyan ng supply
Yan guys, may nakita akong crabs. Yan oh. Ay, pumasok na. Yan siya. Yan siya guys oh. Malaki. Yan, maliit. Oh, magalaw yung tubig. Yan siya guys oh. Crabs. Magalaw yung tubig. Yan. Yan siya guys oh. So, may mga crabs pala. Ayan guys, may mga isda din siya dyan oh. Wow. So, sa gabi dito may mga crabs. Yan guys oh. Yan siya oh. Merong crabs? Oh, pero maliit. Yan. Yung masuso. Ayun oh. Saan? Yan. Ang liit. Yun. Oh. Buka ka ng suso. Sarap din yan. Ay, nagtago na yung crabs. Yan guys, oh, namulot na si Habi ng suso. Malalaki. Malalaki yung suso. Uy, yung kahilo. Ayun, may mga isda dyan, no? Pero maliliit. Mga busog na siguro. Ayun na kumain. Yan guys, so namumulot na lang si Habi ng suso. Malaki? Patingin. Ah, malalaki naman. Aray ko, aray ko. Yan. Dami ni my friend ah.
Yeah. Always, brother, ah? Always? Yeah. Okay. Wala na atang dawihan. Wala nang dawi-dawi. Busog na siguro sila. Ubos. Ubos ang pamain. Yan guys, nasabit na naman yung pamingwit ni Hubby. Lalim pala dyan. Ano pa rin dito? Kaso mga masirid sa Oh, daming nakuha ni brother oh. Too much, ha? Yan. Nice. Wow. Too much. Yeah. Pwede yan. Oh, yan. Thank you, brother. Nagbigay ng isda si brother yung nakuha niya. Thank you. Enough, enough. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Okay. Thank you. Oh, ito naman yung nahuli ni Hubby, guys. Oh. 3 piraso. Yan. Tapos yan yung binigay ni my friend. एक आदमी है कितना खाएगा हाँ एक बहुत छोटा छोटा मछली है Yan, may nakuha siya. Ayan na yung pang-apat, guys. Pang-apat lang na nakuha niya. Yan. Dami pala pero maliliit. Mga ganito. Okay lang. Brother, thank you, ha. Ano, nadagdagan na yung nakuha mo. 4 na pera. Yan yung bigay ni Brother. brother. Parang ano yata yun. Masarap daingin yan. Paprito. Masarap din yun. Prito ko kasi gang. Sigang ang manipis. Meron isang malaki dyan na nakuha na. Kuha natin yun. Yan guys. Doon ka sa pwesto ni brother kasi malalim. Malilit ang tumitira. Kaya nga, hindi pa lumulubog. Ubus na. Maliliit ang makain.
Hmm? Ubus na. Hmm? Hmm? Yun o. Yan, sa wakas. Sa wakas, guys, nakuha rin. Nakuha ka rin. Napagtyagaan. Bilisan mo na baka makawala. Oh, saglit lang ano yan oh. Nakasabit lang, honey. Nakasabit lang siya. Mahulog. Tuwang-tuwa. Nakasabit ah. Sige, tawa lang. Tawa pag nahulog. Tawa. Iyak. Yan guys, oh. Talagang hindi niya hinintuan hanggat hindi niya nakuha. Dito mo yan at nahulog. Parang nakaano lang sa may ano. Gusto niya nang magpaulam. Tas mga han. Yan oh guys. Yan. Wag mo ano doon sa ano mahulog. Yan. Yan guys oh. Laki. Oh. Okay na. Baka mahulog pa. Yan guys, pwede na tayong umuwi. Yan, wala ng pang-ulam. At may pang-ulam na tayo, libreng pang-ulam. Sigang natin yan mamaya guys, pananghalian. Saka may binigay si my friend, piprito natin. So, yan. May masarap tayong lunch mamaya guys. Sinigang, fresh na isda. Yan. So, yan na guys, yung huli natin. Nasaan yung malaki? Yan o. Yan. May pangsigang na tayo guys. Libreng ulam. Fresh pa. So, yan guys. Pauwi na tayo. Ay. May pang-ulam na tayo. Yan guys, oh, may mga batang naliligo. Mainit na guys. 8:30 ng umaga. Mainit na guys. Woohoo. 8:30 pa lang yan. Dumating yata tayo dito man 7 o'clock or 7 past. Isang palok pa yata tayo doon. Meron pa yata. Meron pa ding sili doon. Kamatis. So yan guys. Dito tayo namingwit sa Asri Beach. Yan. Yan guys, may mga naliligo din. So double purpose guys, pwede kang maligo, pwede kang mamingwit. Yan, maganda dito guys kasi may mga puno din oh. Yan.
Yan. Maraming mga puno guys. So yan guys, bumili tayo ng almusal guys dahil gutom na tayo. So yan guys, ipakita mo ano. Yan, hinati na lang namin ganito guys. Yan. Biko guys, biko. Yan. Kain po. Yan. So may biko tayo. Yan. May binili din ako dito guys na things. Yan guys, oh. Meron din tayong bread dito. Yan. Then meron tayong drinks. Then meron tayong water. Yan guys, kain po. Nagutom na si Abby, oh. Init. Kain po. Guys. So yan guys, pauwi na tayo. Bye bye muna Asri. Babalik kami dyan. So yan guys, may pang-ulam na tayo ng lunch. Sigang tayo ng ating nahuling isda. Yan guys, yung tulay. Papuntang Minasalman ba yan? Ha? Ah. Nangyari dito guys, traffic. So yan guys, dito na kami sa bahay. Good morning April. How are you? Naiwan naman ikaw? Ha? Ha April? April? How are you April? Silya po. So yan guys, ito na yung nahuli natin. Nahuli ni Habi. Yan. Ooh. Yan siya guys, oh. Yan, isisigang natin yan guys. Ito yung pamain na natira. Lagay sa ref. Lagyan na natin sa rep at baka mamaya pwede pang manghuli dyan sa malapit. Yan guys, oh. So yan guys, nakabihis na rin si Habi at basa siya kanina. Yan, so lilinisin na ni Habi guys at iluluto na natin para fresh talaga. Yan. So yan guys, yung mga nahuli nating isda at ilinisan na ni Habi at iluluto na rin natin. Yan. At nag-ready na rin ako dito guys ng mga ricado. Yan. Meron tayong luya, sibuyas, kamatis at saka sili. Sisigang natin guys. Maprito ka? Yan. Yun o yung payat. So yan guys, gawin na rin natin itong ricado. At nagbihis na rin tayo guys kasi galing tayong fish market kanina, amoy isda yung aking damit. So yan guys. At ito na guys yung ating pang-asin. So guys, sinugasan na natin yung kamatis.
April. Yan guys, sugasan muna natin. So, yan guys. Ready na yung ating recado sa ating sinigang. Yan. Guys, magluluto na si Abby ng ating sinigang. So, yan guys. May pinakulong tubig na dyan guys. So, yan. Asin. Hulog natin yung mga rekado. Yung mga recado guys yan. Mamaya na yung sili pag malapit ng maluto. So yan guys, pakuluin muna natin yan para lumasa. Then ilagay na natin yung ating fresh na isda. Ayan. So yan guys, yung ating ipiprito guys. Yan, ilalagyan na ni Habi ng asin. Yan, para maya maya ready na. Yan. Yan yung ating isisigang guys. So, yan, linis na. So, yan guys, magluluto na rin tayo para mamaya ready na para sa lunch. So, yan guys, lagyan na ng, excuse me, pampaasim ni Habi. Yan, at kumulo na guys. So. At ilalagay nyo na rin guys yung isda. Aming nahuli. Yan. Fresh na fresh guys. Cuts and cook. Fresh na fresh from the sea. Yan guys, oh. So, yan guys, pakuluin muna natin. Then, ilagay na natin yung ating sili. Then, okay na siya guys. So, yan, nakapagsaing na rin tayo guys. So, maya-maya, tayo'y magpiprito na ng ating itong ibang isda. Yan guys, so, yan. Yan guys, ilalagay na ni Habi yung ating sili. Yan, at luto na guys yan, oh. Wow, ang bango. So, yan guys. Luto na yung ating sinigang. So, yan guys. Pahinga muna tayo guys. Mga 2 hours. Then, pwede na tayong mag-lunch guys. At maya-maya guys. Mamaya natin ito iprito guys. Para mainit pag kakainin na natin. So, tara guys. Pahinga muna. Guys, magpiprito na tayo ng isda guys. At lunch time na. So, pwede nang kumain guys. Yan, iluto na natin yan guys. Prito natin. Naamoy yung sinigang guys. Ang bango. Yan o. Wow. Sarap. So, yan guys. Painitin muna natin yung mantika. Yan, iprito na natin yan. Saglit lang naman yan guys. So, magpe-prepare na tayo. Mga plato para ready na. So, ayan guys. Iniprito na ni Habi. Ayan. So, ayan guys. Wait na lang natin at kakain na tayo. Okay, yan guys. Luto na yung ating ulam. So maglalans na tayo guys. Ito na yung niluto ni Habi. Ito na yung nahuli namin guys. Oh, yan. Ito yung aming sinigang na isda. Yan guys, ito yung nahuli kanina. Yan, ayan din guys yung ating prito. So yan. Yummy guys yung ating lunch for today.
So, tara guys, kain po tayo. Let's eat. Wow, sarap ng ulam guys. Kain po tayo. Kain po. Ulam sinigang na isda. Fresh. Tatsun po. Sabaw pa lang guys, ulam niya. Sarap. Ang or tinola. Manipis siya pero malaman din pala. Kain po. Nalagyan ni Habi ng sili. Sarap. Oh. Lame kayo. Dami daw. Mga unta. Manood po tanindo. Mga guys. Bisaya ka man do. Nanusad ang limo. Diya. Bisaya na ilong kwenta. Sarap. Nalagyan mo sila. Manood to guys. Sorry. Nahulog pa. Sarap. Iba talaga ang lasa guys pag bagong huli. Sarap. Fresh na fresh talaga. Tignan natin yung last catch. Yan na lang yung pinakamalaki. This is malaki din ito. Guys, sarap. Fresh na fresh talaga. Apo, nagimasan guys! May kayang tamang tayo! Iba talaga yung lasa ng fresh at yung na ano na nalagyan na ng ice. Sarap. Sulit na punta natin. Maaga na tayo. Kasi may pahin na. Hindi tinanghali kanina guys kasi pumunta pa kami ng fish market para nandun ng pahin. Grabe guys, malami oy. Lami kayo ba? Manguha ka kanon mo daw.
guys. Nalibre na tayo sa ulam, nag-enjoy pa. Sarap din guys yung prito. Okay. Diba? Hmm? Sarap. Sarap, fresh na fresh. May natin ang prito. Sarap sip-sipin yung ulo. Ang prito. Ano, paano tayo? So, yan guys. Thank you Lord sa masarap na ulam sa pananghalian. So, yan guys. Thank you so much po sa inyong suporta. So, hanggang dito na lang yung ating vlog. So, see you po guys sa ating next vlog. So, ingat po palagi guys. God bless po. Ingat po palagi. Bye-bye po.